Motimiani nokni khorok dog Rohingya no srangsani phungni damchi khaksa tamani jorawo Romui Raimura BSF te CISF ni yago yafre rikha Thana Shalburi Romui Motinagar Phultoli Panchayat ni 5 nong ward ni Motimiani nogo Shalburi Romui khorok dog Rohingya bini nogo hni koktuma manai Sibajala Hankor Minority Morcha ni achuk phangte amsani lukurok koktuma rikha Raimura kemo koktuma mani BSF te CISF patima thayo thangai sogikha obni yagulo Motimia nokni khorok dog no Romui amtoli thanawa tilangai thangka Patimung nok khnawi nok phang khari thangka o patimungni bagai tabuk amsai rigino urumuru unglaija বাড়ি কই বাড়ি কোন জায়গায় তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ বাঙালি বাড়ি কোন জায়গায় জিজ্ঞেস বাংলাদেশ এখানে কেমনে আইছো কাজ করতে আইছো ডকুমেন্টস আছে না কিছু एक मिनट सर थोड़ा सा सर प्लीज एक मिनट नाम क्या है इसका तुम्हारा नाम क्या है आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मोहम्मद हनी। अब ये तेरा एज वयस कितना है? 25 और बाबा नाम क्या? इसका नाम? कुल कितने आदमी थे? 6। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से? बांग्लादेश से नहीं, कैंप कौन से कैंप से? मैं हैदराबाद में रहने वाला हूँ। हैदराबाद से मैं मगर रोहिंग्या हूँ। अच्छा, आपके पास कोई कार्ड है? आपके पास कार्ड है? तुम कहाँ से? इंडिया से बांग्लादेश जा रही हो? बांग्लादेश से इंडिया में आ रही हो? कहाँ? इंडिया में? बांग्लादेश इंडिया में कहाँ से आए? अमित मियाँ है। और ये छुप रखे होंगे फिर कंबल के अंदर। ये बहुत पकड़ी का बाबा नाम की है अबुल নাম কি তোমার? বয়স কত? 21 কোনখান থেকে আইছো বাংলাদেশে? কোন ক্যাম্প কোনখান থেকে? লেদার ক্যাম্প হ্যাঁ লেদার ক্যাম্প লেদার ক্যাম্প। এখানে কেমনে আইছো? হোটেলের কাম আছে স্যার। এখানে কেমনে আইছো? हैदराबाद এখানে কিভাবে আইছো? मैं बहुत पहला आया सर, अभी 9 महीना होगा। इस घर का कोई पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते सर। तो कैसे घुसा इस घर में? दोस्त लोगों को लाया। हाँ। मेरा दोस्त लोग मेरे को फोन करा, बोला काम के वजह जिस घर में आप सोए थे ना, वो जान पहचान का है क्या? नहीं पहचानता सर, वो नहीं पहचानता। तो घर में कैसे घुस गया? ये लोग इधर ही रुका हुआ था सर, हम लोग काम के वजह मैं दोस्त को ले ये जानते हैं तेरे साथ और वीवो छोटा टाच का फोन कहाँ पे रखा था आपने? वो 4 दिन दूसरी तो 4 দিনে। এখানে কদিন ধরে থাকতেছো তারা বাড়িতে? अभी आज के 4 दिन हो गए। 4 দিন। বিধানসভার মতিনগরে আজ বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা একজনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে, এই বিষয়ে কি বলবেন আপনি? আজকে সকালে মতিনগর ফুলতলি পঞ্চায়েত 5 নম্বর ওয়ার্ডে মোহাম্মদ মতি মিয়ার বাড়িতে আমরা শুনতে পাই রোহিঙ্গা তাদের বাড়িতে আছে।
সাথে সাথে আমি রায়মুরা ক্যাম্পে কমনাগণের সাথে যোগাযোগ করি এবং আইবির সাথে যোগাযোগ করি। করার পরে তাদেরকে আমরা প্রথমে আমরা গিয়ে আটকাই, তারপর আমতলী থানাতে ফোন করে তাদেরকে আমরা আমতলী থানার হাতে দিয়ে দিয়েছি 5 জন রোহিঙ্গা। এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ কিভাবে দেখছেন বিষয়টিকে? এটা তো পরিষ্কার বিরোধী তারা এরকম রোহিঙ্গাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য তাদের হাত। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টিকে দেখতে বলবেন? আমি অনুরোধ করে বলবো নির্বাচন কমিশন এটা সুন্দরভাবে সুস্থ দেখার জন্য।